କଥା କହୁଛି See, one beautiful parrot is taking bath. Wow. ସବୁଦିନ କଥା ଏମିତି ଗୁରୁବାର ସବୁ ଗୁରୁବାର କଥା କୁହେ ନା Nice. କଥା କୁହେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ନା କାମୁଡ଼ିବ ନା मेल ना फीमेल है ना फीमेल देखिए यार मेल अच्छी की मेल मेल हम तो है मेल बोल रहे अच्छा कौन कौन कथा कहते कहती मां बापा अच्छा जहाँ सुनती है की से कर दिलो किसी भी दो दिन खाते